हम अपने बचपन से देखते रहे कि हैदराबाद एक बहुत ही शरीफमंद शहर, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही पुरवकार शहर, आज हैदराबाद का नाम बिगाड़ दिया गया है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कल्चर को देखे हैं वो कल्चर को रिप्रेजेंट करो। पहले ही इस्लाम के दुश्मन बहुत है, नादानी के तौर पर हम खुद इस्लाम के सामने इस्लाम में रसूलुल्लाह को ना मानने वाले जो अब मानना चाहते हैं उनके सामने आकर तुम्हारे तमाशे जब ठहर जाएंगे तो बताओ। हुजूर को तसव्वुर में डाले, आप तसव्वुर कीजिए एक बच्चा एक दोस्तों की जमात बैठी है, अगर अचानक उसको ये ख्याल आ जाए कि मेरे वालिद मुझे देख रहे हैं, सिर्फ ख्याल अब्बा है भी नहीं, सिर्फ ख्याल आ जाए तो वो सुबह के दरमियान पांव समेट के खामोशी से बैठ जाता है। एक पाक का तसव्वुर तुम्हारे जिस्म को समेट लेता है, तुम्हारी आवाज को संभाल लेता है, तुम्हारे लहजे को बदल देता है। नबी का तसव्वुर तुम्हारे वजूद में क्या नहीं कर सकता। हुजूर से मोहब्बत करने वाला बाअदब हो जाता है। किंतु ना ही मन चला नौजवान हो उसके चलत फिरत में फर्क आ जाता है। हम लोग बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज जो मोहब्बत रसूल की अलामतें जो बज़ाहिर दिख रही है, खुदा के लिए वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो नफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दुनियादारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद मन चले नौजवानों के तमाशों को हम इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का नाम नहीं दे सकते। जब कभी रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो अहले इस्लाम का एक संजीदा तबका, एक बड़ा तबका 90% तबका बहुत सोचो फिक्र के अंदर बहुत गमज़दा हो जाता है। इस वजह से भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी मनाइए, मिलाद मनाइए, लेकिन जिस साथ का मिलाद मना रहे हैं उसके वक़ार का ख्याल रखिए, उसको तसव्वुर में लाइए। आपके रोडों पे निकल के मिलाद मनाने के जो तरीके हैं वो तसव्वुर रिसालत से गारी है। हुजूर को भूल के मनाते तभी आपका बच्चा काट सकता है। हुजूर को तसव्वुर में डाले, आप तसव्वुर कीजिए एक बच्चा एक दोस्तों की जमात बैठी है, अगर अचानक उसको ये ख्याल आ जाए कि मेरे वालिद मुझे देख रहे हैं, सिर्फ ख्याल अब्बा है भी नहीं, सिर्फ ख्याल आ जाए तो वो सुबह के दरमियान पांव समेट के खामोशी से बैठ जाता है। एक बाग का तसव्वुर तुम्हारे जिस्म को समेट लेता है, तुम्हारी आवाज को संभाल लेता है, तुम्हारे लहजे को बदल देता है। तो एक नबी का तसव्वुर तुम्हारे वजूद में क्या नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि वो तमाम मन चले नौजवान मस्जिदों में नहीं आते, मेरी बात उन तक नहीं पहुंचती है। इनमें से एक आदमी भी नहीं होता जो वो निकल करके गाड़ियों पे रश लगाकर नाचते खूबते फिरते हैं, उनमें से एक आदमी भी नहीं। लेकिन हमारी ही जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं वो आप नहीं है, वो मस्जिदों में आने वाले नौजवान नहीं है, वो सिर्फ मन चले उन्हें चाहिए किसी के नाम पे हो, बस ढोलक चाहिए, वो एक आवाज चाहिए जिस पे नाचना शुरू कर दे, चाहे वो किसी नाम पे हो। लेकिन वो निकल रहे हैं आपके घर से, आपके महल्लों से, आपकी गलियों से, वो निकल रहे हैं आपके अपने इलाकों से। आप ये कहते हुए कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं हूं, घर बंद करके छुट्टी बना के घर के अंदर कुछ पका के खाते बैठ जाने से नहीं होगा। 2 दिन पहले अपने महल्ले के उन नौजवानों को खुद जमा करके खुदा के लिए मोहब्बत से रिक्वेस्ट कीजिए, उनकी पुरानी वीडियोस उनके सामने बताइए, मेरे बच्चों यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हम अपने बचपन से देखते रहे कि हैदराबाद एक बहुत ही शरीफमंद शहर, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही पुरवकार शहर,
یہاں پر ماہ ربیع الاول کا بہت اہتمام ہوتا ہے. آپ سب گواہ ہو گے. ہم صبح ہوتی تو 9 بجے اپنے گھر والوں کو خود لے کر کے نمائش میدان چلے جاتے. دن تمام سرکار کے تذکرے سنتے, محبت رسول سنتے, اطاعت رسول سنتے. جاتے وقت کی کیفیت ایک زبردست جشن کی طرح جاتے, اور آتے وقت ایک بہترین خوشبودار تصورات اور اپنے اندر علم اور حضور کی محبتیں لے کر کے آتے. پورا نمائش میدان بڑا ہوتا, اور وہاں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسٹیج کہاں سے. ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اسٹیج اتنی پبلک ہو. یہ حیدرآباد کا مزاج تھا. اور ایک دن پہلے 11 ربیع الاول کو پوری حیدرآباد کا سب سے مرکزی اور عقیدتوں سے بھرا ہوا جلسہ دارالاسلام میں ہو. وہ ایک جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ہوتا, اور صبح ہوتی تو یہ جلسہ ہوتا. یہ 2 جلسے پورے حیدرآباد دکن کو ریپرزینٹ کرتے, ہماری سنجیدگی کو, ہماری محبتوں کو, ہمارے تعلق. آج حیدرآباد کا نام بگاڑ دیا گیا ہے. میرے دوستو, برا نہ مانو, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلچر کو دے گئے ہیں وہ کلچر کو ریپرزینٹ کرو. پہلے ہی اسلام کے دشمن بہت ہے. نادانی کے طور پر ہم خود اسلام کے سامنے اسلام میں آڑ کا بچہ. رسول اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے جو اب ماننا چاہتے ہیں, ان کے سامنے آ کر تمہارے تماشے جب ٹھہر جائے گے تو بتاؤ. بہرحال ادب کا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے تاکہ آواز نہیں. جائز طور پر حرکت نہیں کرتے تھے, آپ کو ادھر سے ادھر کرنا ہے. جیسے کہ اسٹیچو ہوتا ہے, سر پہ پرندہ پڑے بیٹھے تو نہ اڑے, وہ کیسے ہو. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معاملہ ہے کہ حضور کو کیا نام سے پکارنا ہے اللہ طے کرتا. لا تکون راعین فرمایا, اپنی مرضی سے یہ لوگ راعی کہتے تھے تو فرمایا نہیں, حضور کو پکارنے کے الفاظ اللہ طے کرے گا. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا رسول اللہ, محمد رسول اللہ, اللہ طے کرے گا. ان کے گھر کے دروازے کب کھلیں گے اللہ طے کرے گا. ان کے ساتھ صحابہ کیسے رہیں گے اللہ طے کرے گا. ان کے ساتھ ایمان والے کا معاملہ کیا ہوگا اللہ طے کرے گا. یہ پہلے خدا کی محبت ہے, بات میں تمہارے لیے امانت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سنجیدہ اور سیریس تعلق ہمارا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے.